Goeiedag almal, dit is 'n lekker sportnaweek wat weer wag op ons. Ons is gereed hier in die Tonnel om uit te draf om te vertel wat gebeur internasionaal en ook in Namibië. Julle Namibië sit reg op met die Afrika Nasie beker. Namibië wat vir Tunesië geklop het natuurlik in die eerste wedstryd. Groot een is Sondag aand. Kan ons lank 'n notaatjie maak daar op die yskas plak. Dit is Sondag aand 10:00 Namibiese tyd, Suid-Afrika en Namibië in die Afrika Nasie. Ons hoor wat sê Hugo Broos, die afrigter van Bafana. Dis onder andere so hoor ek wat sê Andrew Poelman en ook oor Namibiese sport. So daar's 'n klomp sport internasionaal wat ook plaasvind. Dit is ook Engelse Premier League sokker. Ons hoor wat sê die afrigters van Arsenal en Liverpool. Dan is daar ook rugby, die Stormers en die Bulls weer in aksie. Mike Potgieter vertel vir ons wat daar gebeur en dan die Australiese Ope tennis. Groot tennis, dis week 1 nog steeds die eindstryd volgende naweek en dit is Novak Djokovic se mening wat ons ook kry. So vol program. Kom ons kop af met daai Afrika Nasie sokker. Dit is 'n groot een Sondag Suid-Afrika en Namibië 10:00 wat speel in die Afrika Nasie. Maar kom ons hoor wat sê Hugo Broos net gesels nadat Suid-Afrika ook verloor het teen Mali. So hierso is die afrigter van Bafana Hugo Broos. Now we play against Namibia. Yeah, we have to win that game, I think. If we have a draw, it will be difficult to go through the group stages. So we have to win that game. But we can win that game. It's another opponent. And I will tell it to the boys. I didn't have the opportunity till now, but I will tell it to the boys. Just go on like they played. The Africa Cup of Nations has thus far been defined by clashes between the continent's heavyweights and its minnows. And in most of the opening matches of the group stage, it's the most favoured teams who've come off the worst. For example, Tuesday's Group E encounter between Tunisia, 28th in the FIFA World Rankings, and Namibia, who sit 87 places beneath them. This is winger Dion Hotto scoring his 88th minute winner to hand Namibia a deserved 1-0 victory. Then there's Ghana, defeated on Sunday by a stoppage-time goal in their clash against Cape Verde. Team officials said on Monday that an angry supporter had attempted to strike Ghana coach Chris Hughton after the disappointment and was led away by police. Less fancied sides have also caused upsets through draws. On Monday, Angola, 117th in the FIFA rankings, held one of the bookies' favourites, Algeria, to a 1-1 draw. Algeria are 30th in the FIFA rankings. Mozambique at 111th also defied expectations against 33rd ranked Egypt with a 2-2 draw, and it could have been worse for the Pharaohs. Mo Salah spared their blushes with a penalty in the 7th minute of stoppage time. Nigeria were also held by Equatorial Guinea and Cameroon by Guinea. But there were some unsurprising results as well. Hosts Ivory Coast opened the tournament with a victory over Guinea-Bissau. Senegal beat Gambia 3-0. And on Wednesday, Morocco, the top-ranked team in the tournament, beat a 10-man Tanzania 3-0. At the end of the first round of matches, Groups A to F are topped respectively by Ivory Coast, Cape Verde, Senegal, Burkina Faso, Mali and Morocco. Those yet to secure a single point, however, include Guinea-Bissau, Ghana, Gambia, Mauritania, Tunisia, South Africa and Tanzania. Ja, dit dan afrigter van Bafana, Hugo Broos. Hy lyk vir my so effens broos. Ek dink dat Suid-Afrika onder geweldige druk. Hulle teen Mali verloor, hulle moet wen teen Namibië en 'n groot kans van Namibië om hulle buurland te klop en dit is ek dink die hele Namibië en natuurlik Suid-Afrika sal Sondag aan 10:00 kyk wanneer daai wedstryd se afskoptyd is. Europese kampioenskap beker rugby, dit is die Stormers en die Bulls weer in aksie. Die Bulls speel tuis teen Bordeaux in Pretoria. Die Stormers moet vlieg of hulle is reeds in Frankryk. Hulle speel teen Stade Francais. En dit is die Bulls wat in Pretoria speel. Dis 'n 3 uur afskoptyd en ek het met Mike Potgieter gepraat. Eers gesels en ons het sommer begin met daai 3 uur afskop. Dit is lekker warm 3 uur die middag in Pretoria vir spanne van Europa. So hierso is Mike Potgieter. Ek dink die Bulls is heel gelukkig om daai Fransmanne 3 uur die middag in Pretoria te tref. Ja, kyk, dit gaan 'n wedstryd wees waar dit gaan, ek dink nie vlugfoosheid gaan so groot rol speel soos die hoogtebosie speel, die humiditeit, Hoëveld, ek weet
WP se spelers wanneer hulle daar gaan speel sê jy voel dit maar. So daai Fransmanne gaan dit nog meer voel. En ek moet vir jou sê ek dink die Bulls het so stadig maar seker gewys hulle momentum is besig om in die regte rigting te druk. Hulle het verlede week goed gedoen teen 'n span wat hulle gereken het gaan hulle redelik maklik afstof die Bristol Bears en Bloubulle wat met 'n sogenaamde minder ervare span opgegaan het want daar's mos nie 'n B-span nie. Dit is net minder ervare. So ek dink met die wat hulle nou weer terug is in Pretoria, die tuisveld voordeel gaan verseker 'n groot rol speel, maar die Bulls dink ek wat hulle ratte gevind het. Ja, klomp talentvolle spelers, 'n paar wat bygekom het hierdie jaar, die afrigtingspan lyk of hulle goeie sukses het en veral voorlangs Manny Becker, sy seun Andries Becker wat nou daar afrig, Gary Gold is ook by die bulle, natuurlik is Jake White daar, Christo Sou by die agterlyn, so dit is 'n baie sterk afrigtingsspan, en mens onderskat dit baie keer, die dink is Jake White, maar dit is 'n groter span. Ek dink die Bulls bewys dat 'n ketting is so goed soos sy swakste skakel, en net deur te kyk na die bestuurspan en die afrigtingskorps, is dit 'n baie sterk ketting, en dis baie ervaring wat deurgegee word na die spelers toe en dan sit jy nog met ervare spelers op die veld wat daai boodskap kan uitvoer en die jonger ouens deurhelp. So ek dink die Bulls is op 'n baie goeie punt, veral in ag genoem jy kry die ervaring nou met hierdie twee parallelle kompetisies vir die volgende seisoen ook. So as die Bulls hulle self in 'n posisie kan kry waar hulle meer wedstryde in beide die kampioenskap beker en ook die Verenigde Rugby Kampioenskap, dit dink ek dit gaan van onskatbare waarde wees vir hulle vir die volgende seisoene wat kom. Ja, dankie Mike, die Bulls speel goeie rugby en ek dink hulle is die gunstelinge daar in Pretoria om vir Bordeaux te klop vir al die 3 die middag afskoptyd. Stormers het 'n baie ander weer wat hulle te wagte is. Hulle speel in Parys en dit is naby aan Vriespunt daar in Parys. So dit gaan moeilik wees, dit gaan koud wees, maar dit is 'n belangrike wedstryd vir die Stormers en dit is 'n Mike Potgieter wat ook 'n paar weke terug in Parys was. Hy daar gaan kyk hoe dieselfde span, die Staat-Fransy teen La Rochelle gespeel het. So hy het 'n goeie verstaan van wat daar aangaan in die stadion. Ek het ook met hom gesels oor hoe belangrik hierdie wedstryd vir die Stormers is. En hierdie wedstryd is van kardinale belang. Dit is moeilike omstandighede nou tans in die noorde, dis winter, dis sneeu, dis koue, iets waaraan jy moet gewoond raak, en nou ewe skielik weer eens in 'n ander kompetisie wat jy nou wegspeel. 'n broodnodige wen wat die Stormers nodig het, net om hulle plek te kan verseker in die volgende ronde. Een groot faktor wat die Stormers se guns is daar's baie op die spel vir die Stormers. Anders vir Staat-Fransy, hulle kan nie meer kwalifiseer vir die volgende rondes in hierdie kompetisie nie. Dis 'n groot komponent, wat daai volk in vaderland, hoe jy die kleedkamer uitkom, al daai goed, dit speel 'n groot rol. En kyk, hulle sê mos die Franse weet nie hoe hulle gaan speel op die dag nie. Ek dink daar's min dinge so onvoorspelbaar soos 'n Franse span wat niks het om te verloor. Dalk speel hulle beter onder omstandighede. Die druk is af en dit kan baie maklik vir die teenstanders moeilik wees, want jy moet wen. Hulle moenie wen nie. Hulle gaan maar verloor. Hulle gaan hom nie vir jou gee nie, definitief nie. So dit gaan interessant wees. Ek moet vir jou sê ek het die voorreg gehad om so 'n paar weke terug juist te kyk Staat-Fransy teen La Rochelle. En dit was 'n wedstryd waar daai atmosfeer, jy het nou genoem die Franse volk en vaderland agter daai spanne van hulle. So of nou iets is om voor te speel of nie. Die tuisveld voordeel gaan verseker wees in hulle kant. Ek wil daaraan raak vinnig van jy was in Frankryk 'n paar weke terug en jy was in daai stadion waar Staat-Fransy jy het hulle in aksie gesien. Miskien so 'n gedagte vir almal wat kyk oor die stadion, kompakt, klein, dis nie die groot stadion waar hulle die Wêreldbeker speel. Yes, dis die ene net langs die groot Wêreldbeker oorwinningsstadion. Maar weet jy wat, Ari, jy as ondersteuner sit op die veld. Jy's deel van die aksie, jy's teen die veld. En daai manne kom nie met 'n vlag wat die Stormers het, wat ons hier het nie. Daai manne het vlae wat 2 manne gelyktydig gaan om moet swaai. Daar's dromme, die ondersteuners is luidrigtig, hulle laat hulle stem hoor. Hulle wil hê die spelers moet weet hulle is daar om hulle te ondersteun. 'n Baie moeilike veld vir 'n besoekende span om daar te kom speel. Dit is 'n toeveld in die sin, die stadion maak toe bo, so al daai klanke wat die ondersteuners bring, bly in die stadion. Luidrigtig, hulle laat hulle hoor en jy kan sien die manier hoe Staat-Fransy daar speel ook. Dis 'n ander tipe rugby wat hulle speel. Los, hulle wil aanskoulike rugby speel, want hulle wil daai ondersteuners wat agter hulle is regtig iets gee om voor te speel. Ja, dankie Mike. Ja, groot wedstryde vir die Stormers en die Bulls die naweek. Dit is ook die Lions en die Sharks en die Cheetahs wat in aksie is in die uitdagbeker. Dit is die Cheetahs wat tuis speel teen die Ospreys en dit is die Sharks wat wegspeel teen die Dragons en dan die Cheetahs speel ook weg teen Oyonnax daarso in Frankryk.
Kom ons gaan vinnig na cricket voordat ons advertentiebreek vat. Dis die SA20 wat voortgaan. Gewilde kompetisie SA20 20 balbeurt internasionale kompetisie in Suid-Afrika. Saterdag die Durban Super Kings teen die Sunrisers Eastern Cape, dis 1:30 en dan is dit 5:30 Saterdag die Joburg Super Kings. Hulle speel teen die Pretoria Capitals, so buurmanne daar te mekaar en dan is dit ook nog buurmanne te mekaar. Is dit Sondag in die Kaap. Dit is die Paul Royals wat speel teen MI Kaapstad en dit is 3:30 is dit cricket Sondag in die Parel. So dit is 'n lekker T20 cricket in Suid-Afrika. Kos wat advertentiebreek, as ons terugkom en kyk ons na Australiese Ope en sokker. We've always had the bravery to stand up for what is Namibian, from protecting our homes to fighting injustices. We still celebrate what it means to us and raise a glass to those who show their bravery. No matter how they take on the world, with all this potential in the land of the brave, what will you do to make this Namibia your Namibia? Welkom terug by in die Tonnel. Dit is Australiese Ope en nog sokker in Engeland en ook golf waaroor ons nou gaan gesels en dit is Australiese Ope, dit is die eerste week, maar ons gaan eers met die sokker afskop. Daar is so 4 wedstryde wat gespeel word in die Engelse Premier League, nog 'n baie naby stryd daarbo aan die puntelys op hierdie stadium. Liverpool na 20 wedstryde 45 punte. Manchester City het 43 punte na 20 wedstryde. Dan Aston Villa klou nog so vas daar in die derde plek op 43 punte, maar hulle het 21 wedstryde al gespeel. Dan Arsenal 1 wedstryd minder gespeel, hulle 20 wedstryde 40 punte. Tottenham Hotspur het 40 punte ook en dan is dit Manchester United op 7de plek. Hulle veg om in die top 4 nog te kom, 32 punte. Nou 2 wedstryde Saterdag, Arsenal teen Crystal Palace 2:30 is daar afskoptyd en dan Brentford teen Nottingham Forest. Dit is 5:30. Kom ons hoor wat sê Mikel Arteta, hy is die afrigter van Arsenal. Hulle het 'n bietjie momentum verloor hier voor Kersfees, maar hulle sal moet baie beter doen as hulle nog hierdie kompetisie wil wen. En daar is aan Arteta gevra, sommer net hoe bestuur hy die afrigters en ook die eienaars van die klub. Is altyd interessant te sien wat agter die skerms gebeur, soos Mikel Arteta. I think he has to build that relationship, you know, he has to first of all be very well respected. I think the roles have to be very clear. You have to share the same ideas. At the same time, you have to be challenged by each other, because sometimes coaches, we have other ideas. We want something right now that is not the best thing for the club. And we have the right balance, not only with Edu, but with Binay and with Rich and with team in this case and with ownership. And it's really important that at the end we make a decision, it's all together, it's not your decision or my idea. And in good and difficult moments as well to be together. Dit dan Mikel Arteta en dit is belangrik dat almal saam staan in 'n sportspan soos Arsenal en almal eintlik in die Engelse Premier League gaan. Die ander 2 wedstryde Sondag is Sheffield Wednesday teen West Ham, dit is 4:00 Sondag en dan is dit Bournemouth wat tuis speel teen Liverpool, dit is 6:30 Sondag. Belangrike wedstryd vir Liverpool. Hulle is bo aan die punte leer en kom ons hoor wat sê die afrigter Jurgen Klopp en ook sy benadering. Hy praat oor die benadering of hy gelukkig is met die benadering van sy span en ook die spelpatrone wat hulle speel. So hierso is Jurgen Klopp. Yeah, it is mentality, but why you create mentality sometimes and sometimes not. We spoke about that. To turn a game around, first and foremost, you need quality. To turn a game around, you obviously need belief. But the main thing, and would sum it up, everything beyond that is mentality. And we had this season where we had to overcome real difficulties very early in the season, where nobody knew how we would react on that, because you cannot plan it, you cannot train it, you just watch it. And the boys did it against Bournemouth at home, against Newcastle away. So many moments. Tottenham is a top example, unfortunately, without a result. So now, but it's in a situation we are in with a lot of players not in. It's not we don't go for excuses or stuff like this. But it's obvious. You have to change. That's not the problem that the player's not there. It's a rather problem that patterns you develop over weeks or months, they are not there. So that's more the problem.
'n afrigter van Liverpool, dit is Jurgen Klopp. Die afskop net weer 6:30 is dit Bournemouth teen Liverpool Sondag. Australiese Ope, dis 'n briljante toernooi, dis tennis, is die eerste grootte van die jaar. In die mansafdeling is die groot name daar Novak Djokovic en Daniel Medvedev, ook natuurlik Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. En kom ons hoor wat sê Novak Djokovic, daar is aan hom gevra sommer sy gevoelens, hoe dit gaan sover hierso as Novak Djokovic. Look, I haven't been playing or feeling at my best the last whatever week or so, and yeah, it's frustrating at times with the kind of a level of tennis that I'm playing on the court and some uncharacteristic mistakes, that I make. But at the same time, that's that sport. You can't always feel your best or play your best, and you have to find a way to win, which I did against the two, I think, players who possess great quality, who came out on the court believing that they can win. They were both confident. They were both hitting the ball very well, tactically had a lot of clarity what they need to do against me, and it was working well. Can I be satisfied? I can be satisfied with the win. With my tennis, not so much, but as I said, it's normal to go through this kind of periods or circumstances, and you just have to embrace it, to try to accept what it is and build from there. As the tournament progresses, hopefully things will go in a positive direction in terms of how I feel in play. Dit is Novak Djokovic eerste keer een van die gunstelinge in Australiese Ope. En in die vroukant is daar 'n paar spelers wat die volgende naweek in die eindstryd kan speel. Eerste gekeerde Iga Swiatek en dan ook Elena Rybakina, Aryna Sabalenka natuurlik ook, en dan my geld is so effens op Coco Gauff van Amerika. Sy wys goeie vorm, sy is vierde keer. Dit is die Australiese Ope wat voortgaan in Melbourne. Dan ook 'n groot golftoernooi, dit is die PGA wat weer voortgaan. Dit is daar in Amerika by La Quinta in California. Dit is by die West Private Clubhouse Golf. Dit is nie die Amerikaners wat private in hulle naam sal sit, dit is die PGA West Private Clubhouse Golf Course. So dit is 'n interessante naam en dit is die American Express toernooi wat daar gespeel word. Ons kyk na 'n voorskou, 'n pragtige baan daar in California. Hier is 'n voorskou van die toernooi. Ja, pragtige golfbaan daar in Amerika, in Californië. Dit is die American Express toernooi wat gespeel word daar. So paar Suid-Afrikaners ook daar in aksie, Garrick Hugo, ook Christian Besaidnout en Erik van Rooyen. Hulle almal slaan af in daai toernooi. Maar kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat in Namibië gebeur. We are all seeking connection to each other, to the world, to the spaces we exist in. Is het van Seil wat hom kom uitrol hier van die posisie. It's like poor sportsmanship right now from the lads. You might be physically ready, your body is ready, but mentally. Here's another chance and it is a goal from Vindo Kahana. Wys hy sê wie hy is dan neertrek en daai bal het my grond gepas. Ja, hy het grond gevat en is but just enough next. Running that mountain up. Okay, so we will be doing this for the mountain climber. More advanced, slightly advanced. So is jou trolley reg? Want I love it. I love it. So then we kickstart our countdown at number 5 with this one. Op Netwerk TV se Klets Kompas gesels ons nuus van 'n Maandag tot Donderdag. Ons kyk ook na die weer en meer. Stories wat jou raak en stories wat saak maak. They've made a mistake in denying me bail and they've made several other mistakes in many other cases. The channels that teach us something new or reflect
our expression. So it goes beyond switching to the right station. It's about choosing the experience that can adorn the present, dressing it with our tastes as we expand our preferences, because what we are actually connecting to is boundless, limitless human energy. And this is the spirit of NTV. It feels good to football with GOtv. Nobody but GOtv gives you all the games of La Liga and the DStv Premiership. The Premier League and UEFA games that matter, and the world's favorite cup competitions. Get your GoCoder with 1 month of Super for only $799 to enjoy the football Vuma. GOtv. Love it. Welkom terug by die Tonnel. Dis net internasionaal waar daar baie sport plaasvind nie. Dit is Namibië se spanne wat ook internasionaal in aksie is. En die grootste een is natuurlik die Afrika Nasie beker en dit is 'n Sondag. Namibië wat speel teen Suid-Afrika. Die man wat die beste weet wat in Namibiese sport gebeur is Andrew Poelman en hy gesels 'n bietjie oor wat in die Nasie beker gebeur. En daar's ook onder 19 cricket, wêreldbeker cricket waar Namibië se mans onder 19 span in aksie is. So hierso is Andrew Poelman. The emotions are quite high. We are a little excited, a little nervous, or like we say, more excited than anything else. But the nervousness that's there is a good nervous. We are all excited to be there. We've got butterflies in our stomach and we can't wait to play our first game against Australia on Monday. No, I would say I have no concerns about our player adaptation, and the weather is quite similar to that back in Namibië at home. I would say it's also really like dry weather. We don't expect a lot of rain here like in Pretoria, so hopefully none of our games rain out. We can play a full 50-over game. Please come and support us. We would appreciate it a lot, and back us all the way. So far, our preparation as a group has been really good. Boys are coming together nicely. I think one of the big parts about spending time together is you become closer, you learn more about each other. And that's been at the real heart of our success, and it's something we've looked to build on and continue to grow and reinforce the bonds between each other. So in terms of the tournament being special, it's a special time for everyone. And I think, you know, these guys in 10, 15 years time when they get together for a braai are going to have some laughs, you know, they're going to have some wonderful stories to tell. And essentially that's what tours are about. You know, these are still young men and they've got to enjoy the experience, and it's a wonderful privilege and opportunity for them to be at a World Cup representing their country. Obviously it's not ideal having the first two official warm-up games rained out, but ultimately you can't control that, and if those are the lessons we have to take, then that's what we take. I think we showed a lot of good signs and a lot of improvements, and it's always good to have a yardage stick for which you can go back to practice. So we've got 4 days now before we play Australia here in Kimberley preparing. That'll include nets, middle sessions, etc. So by the time we get to Oz, regardless of what's happened over the last month, 2 weeks, 6 months, year, you've got to be ready. You don't really have an option. So I think, yeah, we're in a good space. We're moving forward each day. And then ultimately the boys have just got to go out and showcase their talents, you know, and hopefully we've done enough right along the way that Mother Cricket's on our side, and that's all we can do is give it our best. Ja, dankie Andrew, groot sport naweek en baie sterkte vir Namibië natuurlik. Daai groot ene, dit is Sondag aan 10:00. Ek dink almal gaan voor die televisies wees om te kyk hoe Namibië speel teen Suid-Afrika in die Afrika Nasie beker. Ek volstaan dan weer. Ons gesels weer volgende Vrydag lekker hier so by in die Tonnel. Tot dan, lekker sport naweek en groete.